ऊपर जगह किंतु माँ प्रकृत कारण कौन कौन जे एटा सत नाटक लगे देले शीत दिन गंथापटी तकिया लोड़ा नहीं नाच लोक देखिए देखिए जाकू जोड़े निजाइला सी सेडे सोइला एटा गोटे प्रकार सत किंतु यार प्रकृत कारण एमिति नुह गोटे लोक मरी गल आज्ञा गोटे लोक मरी गला ए दुनिया छाड़ी के पळेला भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास जोड़िए पद लिखिछन मर्त्य मंडले देह वही देवता होइले मरई गोविंद 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 पदगाड़ सीमा करता मानव देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान गोविंद गोविंद पदगाड़ सीमा करता बहु जन्मर पुण्य बले मानव जन्म वही तले सेवकर पना करी हेली तरी ने ब्रज नारी मर्त्य मंडल देह वही देवता होइले मरई मरिबा निश्चय मरिबा निश्चय हेले मरी गला संसार छाड़ी के चली गला गोटे लोक संसार छाड़ी के चली गला एटा दुखर कथा ना सुखर कथा दुखर कथा जदि दुखर कथा तांकर झियो ज्वाई दिगंबर बाबू हेले बड़ जोई तांकर छड़ू तांके मिसिकी पुओ तो तीन गोटी पुओ समस्ते मिलित भावे नाटकटी कोन तांके खुशी रे लगै छथि गां लोक देखिए गई नाही नाटक लगैवार आज्ञा गोटे कारण नहीं जीवन चली जीव समस्ते मरिबा मनीष जीवनटा आज्ञा गोटे 3 पृष्ठार खाता 3 पृष्ठा केवल 3 पृष्ठा ये होची ओलोटा खाता अमूल्य ये पूरा ओलोटा खाता आज्ञा जेते बेला हमें जन्म हेले जन्म लेखिबा पूर्वरु शेष पृष्ठटा धाता लिखि देले ये जो पिला जन्म हबो ये किमिति मरिबो शेष पृष्ठ आगे लिखिले ये गाड़ी एक्सीडेंट रे मरिबो से ज्वर होइगिरी मरिबो ताकू बात पित्त कफ 3 दिया को होइजिबो से मरिबो मरिबा शेष पृष्ठटा आगे लिखि देले तापरे लिखिले जन्म आज्ञा मझिरे रहिला गोटे पृष्ठा जे होची जंजाल भगवान सेटा को आम हाथ रे छाड़ देइछथि जंजालमय जीवन रे आमे लोभ मोह माया काम क्रोध को नै कि चलिबा नाय जंजालमय जीवन रे भगवान को देखिबा पाई चिंता करिबा पाप करिबा ना धर्म करिबा से जंजालमय पृष्ठाटा आम पाई रखिछथि हेले जो जन्म होइछथि तो मरिबा मरला परे जा भाग सिए नेबे मा भाग हां मरिला परे ले भाग कोन नाइ 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 मनीष आमे बंची छंती भाग दउचती ना नाइ काउ काउ दउचती पुओ को झियो को भाई की झियो कथा छाड़ दियो हां पुओ झियो हां माई की ना हां बापा मा बापा पुओ जाईची नाट्टू को बापा मा जगी थिबे जगी थिबे आसिले 100 200 देले आमे औषध पत्र आनिबो माई की ना जगी थिबो दुआर मुहरे ठिया हो से अभिर माई की ना कहला हले ओय आगे पैसाटा देखैले घर को जीवो माई की ना जगी थिबो पुओ झियो जगी थिबे बापा आसिले स्कूल जीवा को टाइम हलानी 15 थर घंटाटा देखुथिबे एबे जाई काहे आइलेनी 10 20 मिलिबो आज्ञा जा भाग सिए नेबे बंची थिबा समय मरला परे मध्य जगी चती आज्ञा के बड़ मां होची वसुधा जगतर मां सिए जगीची तांको भाग सिए नेबे अग्निदेव जगी छंती तांको भाग सिए नेबे जलकन्या मां जगी छंती तांको भाग सिए नेबे हेले सब तो समस्तकर भाग नै जिवे भूत आइला कुआडू कहला भूत आइला मशाणी नहीं
ଭୂତ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମଣିଷର ପାଞ୍ଚଟା ମନ, ପାଞ୍ଚଟା କଣ କଣ? ମନ ଅମନ ସୁମନ କୁମନ ଦୁମନ, ଏ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ମନ ମନ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚଭୂତ ହବ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହବ ସିଏ ପ୍ରେତ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେତର ବାସ କୋଉଠି? ତାଙ୍କ ଘରେ ଘରେ କା ଘରେ? ତାଙ୍କ ଘରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରେତର ସ୍ଥାନ ଅଛି ନା? ସ୍ଥାନ ଅଛି। ପ୍ରେତର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆମର ପୁରୋହିତ ପଢିବା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଦାସାୟ ପ୍ରେତାୟ, ପ୍ରେତ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କହିବେ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ପ୍ରେତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ପ୍ରେତର ବାସ କୋଉଠି? କୋଉଠି? ଅଗ୍ନିତ୍ରୟ ଜଳେ ପଞ୍ଚ, ସ୍ୱଗୃହେ ତ୍ରୟ ଦିବସ, ଆଚ୍ଛା। ଏକାଦଶ ଦିବସ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ ପ୍ରେତ ଗଛତି ଜମାଳ। ଗଛକୁ ଚଢି ଚଢି ଯାଉଛି। ପିଲା ଗୁଡାକ ଘୋଷି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ? ପ୍ରେତ ପୁଣି ଗଛକୁ ଚଢି ଚଢି ଯାଉଛି। ହଁ ଏବେ ନାଇଁ କହିଲ ନାଇଁ ଏବେ ତ କହିଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରେତ ଗଛତି ଜମାଳ ହଁ ଅଗ୍ନିତ୍ରୟ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡିଆ ଶୂଦ୍ର ଲୋକ, ଆଜି ଯଦି ମଢା ପଡିବା କାଲିକି ଯାଇକି ହାଡ ଶୀତଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନୁହଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ମଢା ପଡିଲେ କାଲିକି ଯାଇକି ହାଡ ଶୀତଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ତାଙ୍କେ ଆଜି ଯଦି ମଢା ପଡିବେ 3 ଦିନ ପରେ ଯିବେ ହାଡ ଶୀତଳେଇବେ। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି କଣ? ଅଗ୍ନିତ୍ରୟ। ଅଗ୍ନିତ୍ରୟ ଆଚ୍ଛା ବୋଇଲେ ପ୍ରେତ ନିଆଁରେ 3 ଦିନ ରହିବ। ରହିବ। 3 ଦିନ ପରେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ହାଡ ଶୀତଳେଇବା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ କୋଉଠି ରଖିବା? କୋଉଠି? କଳସରେ। କଳସରେ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିକି ନୀତି ସେଇଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦବା। ପାଣି ଭରି କରିକି ରଖିବା। ଜଳେ ପଞ୍ଚ, 5 ଦିନ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେତ ରହିବ। 5 ଦିନ କେତେ ହେଲା? 8। ସ୍ୱଗୃହେ ତ୍ରୟ ଦିବସ, ଆଚ୍ଛା ନିଜ ଘରେ ହଁ ପାଣି କଳସରୁ ପ୍ରେତ ଆସିବା ପରେ ନିଜ ଘରେ ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ ବାସ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ନିଜ ଘରେ 3 ଦିନ ବାସ କରିବ। 9 ଦିନ 10 11। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ କେତେ ବଡ ଧୈର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ଲୋକଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ 9 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏକା ଆଉ ଘରେ ରହିପାରିବନି। ମାଡି ବହି ପଡିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାଡି ବସିବା କଥା ନାହିଁ। ସେ ଘରଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ସେ ଘରଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ, ଭୟଙ୍କର ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଏକାଦଶ ଦିବସ ମଧ୍ୟରାତ୍ରେ 11 ଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରେତ ଗଛତି ଜମାଳ, ପ୍ରେତ ଯମପୁରକୁ ଯିବ। ଆମେ ତ ଓଡିଆ ଶୂଦ୍ର ଲୋକ, ଆମେ 11 ଦିନରେ ଦରକାର ପଡିଲେ 12 ପତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି। ଦରକାର ପଡିଲେ କଣ ପ୍ରାୟ ଆମେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି 11 ଦିନରେ ଲୋକେ ଖାଇବନି ବୋଲିକି ଭୋଜିଟା ରଖିଥାନ୍ତି 12 ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 12 ପତ୍ର ଆମେ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା 12 ପତ୍ର ଆମେ 11 ଦିନରେ କରିବା ବିଧେୟ ନାହିଁ। 11 ଦିନରେ 12 ପତ୍ର ଆମେ କରିବା ବିଧେୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 12 ଦିନରେ ପୁରୋହିତ 14ଟା ପିଣ୍ଡ ଦେବେ। 14ଟା ପିଣ୍ଡ ଦେବେ। କାହିଁକି ଦେବେ ନା ଏ ଯୋଉ ରାତି ଅର୍ଧ, ଆଜି 11 ଦିନ, ଆଜି ରାତି ଅର୍ଧରୁ ପ୍ରେତ ଯିବ ଘର ଛାଡିକି। ଆଜି ରାତି ଅର୍ଧରୁ ପ୍ରେତ ଯିବ। ସିଏ ଯୋଉ ଯମପୁରକୁ ଯିବ, ଯମପୁରକୁ ସିଏ ସିଧା ପଳବନି ମା, 14 ଭୁବନ ଦେଇ ଦେଇ ସିଏ ଯମପୁରକୁ ଯିବ। 14 ଭୁବନ ଦେଇ ସିଏ ଯମପୁରକୁ ଯିବ। ପୁରୋହିତ ଯୋଉ 14ଟା ପିଣ୍ଡ ଦେବେ, ସିଏ ଅନୁମାନ କରି କରି 14 ଭୁବନ ପାଇଁ 14ଟା ପିଣ୍ଡ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେତ ଯୋଉ ଭୁବନରେ ଥିବେ ସେ ପିଣ୍ଡଟାକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଦବା, 14ଟା ପିଣ୍ଡ ଦେଇଦବା, ପ୍ରେତ ତ ଆମ ଘରେ ଅଛି, ସିଏ କୋଉ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? ତେଣୁ 12 ଦିନରେ 12 ପତ୍ର କରାଯାଏ। ଆଜି 11 ଦିନ ବାପା ଯାଉଥିବେ ଏ ସମୟରେ, ଦେଖ ଠିକ ଅର୍ଥରାତ୍ର ସମୟ, ଏ ସମୟରେ ସିଏ ଯମପୁରକୁ ଯାଉଥିବେ। 14 ଭୁବନ ଦେଇ ଦେଇ ଯିବେ ସିଏ। জীবনে কুয়াড়ে হায় জীবনে কুয়াড়ে মতে দেখিলু জীবনে লাজারে বাপা যাও তো ভলরে ଯିବ ହେଲା। ବାଏ ବାଏ। ଗଲାଳୁ କଣ ଶୁଣିକି ଯିବ କି? ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ ଶୁଣିଏ ଟିକେ ରୁହ। ଏ ଭାଇ ଲଗାତେ ନା ଟେଙ୍ଗେ ଟେଙ୍ଗେ।
बोले बापा गला को टेंगे टेंगे गीत सुनी की जिबे आमे जानि न हाँ। बापा एटे सुनी की गले सिना सेटे जाई की स्वर्गपुर रे कहिबे जमराज हम मर्त्य मंडल रे एही परे टेंगे टेंगे गीत हम स्वर्गपुर रे अछि भलो घड़ी हे चोदिया हेलो बापा टेंगे टेंगे गीत देखि की जिबेनी आ कोन आंध्र मेलोडी नाही नाही आउ तांकर आत्मार सद्गति पाई आउ तांकर मोर आत्मार उद्धार पाई अच्छा आमे ब्रह्मांडर ठाकुर अच्छा कोटि ब्रह्मांड ओडियांकर ठाकुर अच्छा परम ब्रह्म पुरुष नारायण को जोड़िए पद डाकिबा हां तापर आमे हमर गंतव्य पथरे जिबा जिबा झियो हां भारत लीला तो सब बेला में देखंती जानंती सुनंती हां ये भी पुराना माटी हां भारत लीला रो ये भी पुराना माटी काहे की काहे ना मो मामुहर सोरडा सोरडा तो मामुहर पिला बेले मु जेते बेले सोरडा आसुथिली हां एई पटर भारत लीला देखुथिली देखुथिला बुझिला हेले भारत लीला तो समस्त देखिछंती आज प्रथम स्वरटी करिवा कोन हमर गंजाम माटी रे हां जेमिति हां भारत लीला पाल्ला घुड़िकी कृष्ण लीला अच्छा कीर्तन कीर्तन आ कहानी नहीं नहीं कहानी एबे बाहरला जो एबे से बाहरला ओहो किंतु ये प्रमुख नाटक होची पांटुला हां सेमिति नयागढ़ रे अच्छा अच्छा तांकर एबे प्रमुख नाच चलची राम नाटक राम नाटक सेही राम नाटक स्वर देई भगवान को जोड़िए पद डाकिबा डाकिबा कोन पैसा नब राम नेला लगेबो नरसिंह बाबू मुको आ कोन बळका पैसा मागिछि की नहीं नाही नयागढ़ आडू आई बोले अधिक पैसा नहीं थांती सेतिक रे एडजस्ट कर देबी जय जय अंतर्यामी जय नारायण जय जय अंतर्यामी जय नारायण जय जय अंतर्यामी जय नारायण तुम्भ श्रीपाद पद्मरे तुम श्रीपद पद्मरे बसिली शरण गे बसिली शरण तुम श्रीपद पद्मरे केते केते पापी कुहे करि जाओ धार केते केते पापी कुहे करि जाओ धार मो बेला को किपा प्रभु मो बेड़ को कृपा प्रभु हे उठन स्टोर हे उठन स्टोर सुबाहु बने तुम्हको डाकिला मृगोणी सुबाहु बने तुम्हको डाकिला मृगणी थाटा ककु कोने सुनी हिल चक्र पाणी गे हिल चक्र पाणी घोर जले तुम्हा कुहे गज डाक देला घोर जले तुम्हा कुहे गज डाक देला घर जले तुम्हाको
ପରାଗେ ହାଣିଥିଲ ପରା কুরুপতি সভাস্থলে দ্রৌপদী চিঠিলে কুরুপতি সভাস্থলে দ্রৌপদী চিঠিলে কুরুপতি সভাস্থলে দ্রৌপদী চিঠিলে পঞ্চাবন কোটি বস্ত্র পঞ্চাবন কোটি বস্ত্র দিল অবহেলে দিল অবহেলে আজ্ঞা জয় জগন্নাথ হে জগতর নাথ আউ জয় জগন্নাথ হে জগতর নাথ যোগী জন দারণ পাতিয়া দিয়ন্ত আউ যোগী জন দারণ পাতিয়া দিয়ন্ত আচ্ছা আচ্ছা যোগী তনু হই মু যোগী বসই যোগী তনু হই মু যোগী বসই ধীরে ধীরে জঞ্জালে পড়ি আতুরে ডাকই আচ্ছা আচ্ছা জঞ্জালে পড়ি আতুরে ডাকই প্রথমে ডাকই ও প্রথমে বন্দই মাতা গর্ভধারী প্রথমে বন্দই মাতা গর্ভধারী আচ্ছা আচ্ছা দ্বিতীয়রে বন্দই পিতাଙ୍କୁ সুমরি ও ও দ্বিতীয়রে বন্দই পিতাଙ୍କୁ সুমরি ধীরে ধীরে সভাজনଙ୍କୁ କରି নমস্কার সভাজনଙ୍କୁ କରି নমস্কার আচ্ছা আচ্ছা এথর বন্দই ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর ও ও এথর বন্দই ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর মু কৌ রূপে বন্দিবি ন পারই জানি সধীরে বন্দই গুরুদেব পুଣି ধীরে ধীরে আজ্ঞা ভাইଙ୍କର ମଧ୍ୟେ କଣ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦଇ ନାରାୟଣ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦଇ ନାରାୟଣ ହଉ ହଉ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଜାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଜାଣ ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟେ ଭରତ ବନ୍ଦଇ ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ମଧ୍ୟେ ଭରତ ବନ୍ଦଇ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସୁଦର୍ଶନ ତହି ଅସ୍ତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ସୁଦର୍ଶନ ତହି ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମଧ୍ୟେ ବନ୍ଦେ ପରଶୁରାମ ହଉ ହଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମଧ୍ୟେ ବନ୍ଦେ ପରଶୁରାମ ବୀରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦଇ ଅର୍ଜୁନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୀରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦଇ ଅର୍ଜୁନ ଠିକ୍। ଆଉ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟେ ବନ୍ଦେ ଗଜାନନ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟେ ବନ୍ଦେ ଗଜାନନ ଜ୍ଞାନରେ ବନ୍ଦଇତ ହୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହଉ ଜ୍ଞାନରେ ବନ୍ଦଇତ ହୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟେ ବନ୍ଦେ ବସୁମତୀ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟେ ବନ୍ଦେ ବସୁମତୀ କଣ୍ଠରେ ବନ୍ଦଇ ମାତ ସରସ୍ୱତୀ ଆଜ ମୋ କଣ୍ଠେ କରିବୁ ସ୍ଥିତି ସରସ୍ୱତୀ ଆଜ ମୋ କଣ୍ଠେ କରିବ ସ୍ଥିତି
ମହାପୁରୁଷ ନାରାୟଣ हाँ हाँ ସେହି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ अच्छा ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ हो ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାରେ ଲୀନ ହେଉ ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ହେଉ हाँ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସୁଦୟା କରନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ अच्छा ଜନ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲ ସର୍ବାନନ୍ଦ କବାର ହରି